السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Exercice numéro 1. Effectuez les calculs suivants. Première opération, plus 9 plus moins 36. Alors, je me dis, on a l'addition de deux nombres décimaux relatifs de signes contraires. يعني différents signes عندهم مختلفين الإشارة. في الحالة هذه شنو كنديرو؟ On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. تناخذ الإشارة ديال العدد الأبعد مسافة عن الصفر اللي هو هنايا في هذه الحالة في هذه la première opération اللي هو moins 36. Donc j'écris moins. Puis on soustrait leur distance à 0. يعني كناخذ la distance à 0 de plus 9 اللي هي 9. كناخذ la distance à 0 de moins 36 اللي هي 36. Après on calcule la différence de 36 et 9 اللي هي 27. Deuxième opération. Alors ici on a l'addition de deux nombres décimaux relatifs de même signe. Donc هنا في الحالة هذه ملي كيكون عندي même signe on garde le signe commun اللي هو هنايا هو الموا. Puis on calcule la somme des distances à 0. يعني كنحسب هنايا المجموع ديال المسافتين عن الصفر. كنحسب ناخذ 17 plus 37 égale 54. نشوفوا troisième opération. Donc il y a différents signes. La même chose كناخذوا le signe ديال le nombre qui a la plus grande distance à 0 اللي هو 15,3. Donc كناخذ moins. Après on soustrait. Donc égale 9,3. Quatrième opération. Alors on remarque ici que moins 8,7 et plus 8,7 sont deux nombres opposés. Et toujours la somme de deux nombres opposés égale 0. Opération suivante, on a plus 29,6 plus moins 39. Alors ici, deux signes contraires, toujours l'addition. نركز نفرق واش عندي l'addition ou bien soustraction ou bien la multiplication. Donc في الحالة هذه عندي c'est une addition. هنايا deux signes contraires. Donc غناخذ le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 اللي هي moins 39. Alors je prends le moins. Après on soustrait. يعني كندير 39 moins 29,6 pardon égale 9,4. Donc la somme égale moins 9,4. Dernière opération. Plus 16,4 plus moins 4,6. Alors ici, deux signes contraires. On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, il y a plus, puis on soustrait. C'est-à-dire on calcule la différence de 16,4 et 4,6. C'est 11,8. Tout simplement. Exercice numéro 2. Donc شنو مطلوب من هنايا انني ندير سوا البلس سوا الموان باش تكون عندي هاد ليغاليتي هادي صحيحه. كاينه واحد لاستيوس سهله. اول حاجه شنو كندير كناخذ لي ديستونس ا 0. عندي هنايا 8 عندي هنايا 5 وعندي هنايا 3. دونك اوتوماتيكمون شنو درنا واش درت لا سوم او بيان درت لا ديفيرونس. هنايا درت لا ديفيرونس بطبيعه الحال درت 8 ناقص 5 هي اللي عطاتني 3. بالنسبه لا ديفيرونس واش يكون مين تيكونوا ميم سين ولا مين تيكون عندي سين ديفيرون. signes différents. Voilà. Alors, automatiquement, عندي هنايا plus هنا غندير moins. ملي تيكونوا عندي deux signes contraires, شنو كندير كناخذ le signe ديال le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire plus 8. Donc هنا غادي تكون عندي plus. Tout simplement. بالنسبة لا deuxième égalité, عندي 9, عندي 3, عندي 12. Donc هنايا شنو درت la somme. كندير la somme, c'est-à-dire كيكون عندي même signe. هنا عندي الموان حتى هنا غادي يكون عندي الموان ومين تيكون عندي ميم سين alors qu'un on garde le signe commun. شوفوا troisième égalité عندي 18 15 3. Donc automatiquement درت هنايا لا ديفيرونس يعني خاصني ندير سين كونترير. دونك شنو غادي نختار وحده غادي تكون الموان وحده غادي تكون بلس. ولكن هنايا في الاختيار ديال الى وحده غتكون الموان هنايا البلس غنشوف هنايا لو ريزولطا عندي moins 3. alors هنايا
عندي الموان خصني نعطيها le nombre qui a la plus grande distance à 0 c'est-à-dire 18. alors هنايا تكون موان وهنا غتكون بلس. فوالا شوفوا هاد ليغاليتي هادي عندي هنايا 27 عندي 7 عندي 34 دونك هنايا درت لاديسيون. ملي كندير لاديسيون يعني عندهم ميم سين يعني الموان. عندي 14 عندي 12 عندي 2 يعني شنو درت هنايا درت لا ديفيرونس لا سوستراكسيون. دونك 14 12 عندي هنايا الموان يعني هنا خصها تكون عندي البلس هادي ديجا عندها. فوالا هنا عاوتاني 6 4 2 درنا لا سوستراكسيون يعني دو سين كونترير. اذا وحده غنديروا الموان اذا وحده غنديروا البلس غنشوفوا لو ريزولطا. عندي بلس 2 يعني هاد البلس هادي غتكون عند لو نومبر كي ا لا بلو غرون ديستانس ا 0 c'est-à-dire 6. هادي بلس وهادي الموان tout simplement. L'exercice numéro 3. Effectuez les calculs suivants. L'expression m égale plus 10 plus moins 7 plus moins 3. Donc on va calculer premièrement plus 10 plus moins 7. On a ici deux signes contraires. Donc on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, puis on soustrait. Donc c'est plus 10 moins 7 c'est 3. Et j'écris plus entre parenthèses moins 3. Ici on a l'addition de deux nombres opposés toujours égale à 0. Voilà. Pour l'expression A, on a moins 8 plus moins 7 plus 4. Donc moins 8 plus moins 5, même signe, on garde le signe, puis on calcule la somme des distances à 0, 8 et 5. Plus 4. Alors moins 13 plus 4, c'est la somme de deux nombres de signes contraires. Donc on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins, puis on soustrait 13 moins 4, c'est 9. L'expression T, moins 6 plus moins 7 plus moins 8. Donc moins 6 plus moins 7, même signe, c'est 6 plus 7, c'est 13. Et j'écris plus moins 8. Toujours même signe. Donc on garde le signe puis on calcule la somme de leur distance à 0. Pour l'expression H, la même chose. Moins 9,2 plus moins 8,2. Donc ici on prend le signe de nombre qui a la plus grande distance à 0. Puis on soustrait 9,2 moins 8,2 c'est 1. Alors ici on a 1,2, c'est-à-dire c'est un nombre positif. Donc moins 1 plus 1,2 sont deux nombres de signes contraires. On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, puis on soustrait. C'est-à-dire c'est plus 0,2. Pour l'expression S, on a plus 17, plus 13, c'est plus 30. Pardon, plus, j'écris plus, entre parenthèses, moins 30. Ici, on a deux nombres opposés, la somme est égale à 0.